जय जगन्नाथ। आसतु आज जानिबा मोक्षदा एकादशी विषय। एकादशी आम कहीं पालन करे, मोक्षदा एकादशी पालन कले आमको कौन लाभ मिल, आम यही एकादशी को किपरि पालन करवा एवं तार महात्म्य कौन रही एवं यही एकादशी पालन करने पछरे कौन सुंदर कहानीटे रही, चलतु से विषय आज जानिबा। मोक्षदा एकादशी बा याकू वैकुंठ एकादशी कहुए एवं मौन एकादशी बा गोमती एकादशी कहुए। मार्गशीर मास शुक्लपक्ष एकादशी को मोक्षदा एकादशी भाव पालन कराए। यही एकादशी को पालन करने द्वारा जीव निजर मुक्ति सहित निज पितृपुरुष मानक भी मुक्ति देता है बोली शास्त्र विश्वास रही। यही एकादशीर महात्म्य आमे पद्मपुराण देखा पाई था। एकदा चंपानगरी रे वैख्यान नामक जड़े प्रतापी राजा थिले। तांकर मृत पिता तांको स्वप्न रे देखा दे कहिले, हे पुत्र मु नरकरे पड़ी अत्यंत कष्ट पाउछि। राजा यह शुणी यार समाधान पाई से पर्वत ऋषि पाखक गले। आउ ऋषि तांकर अंतर्दृष्टि जानिबा को पाइले जे राजा तांको पितांकर पूर्वजन्म रे तांकर गोटे पत्नी प्रेम रे एभली निमग्न रहिले जे तांकर अन्य पत्नी माननकु संपूर्ण भूली गले। राजांक पिता निजर अन्य पत्नी माननकु अवहेला करथिबा हेतु से एबे नरक भोगुछंती। यार समाधान करने को जाई पर्वत ऋषि कहिले, हे राजन आपण मोक्षदा एकादशी व्रत रखी यही एकादशी को भल भाव संपूर्ण करी यार जो पुण्य फल मिलिबो ताहा आपण आपणक पितांकु दान करंतु। यह शुणी राजा मोक्षदा एकादशी व्रत रखिले एवं यार पुण्य बल रे राजांक पिता स्वर्ग गमन कले। आसंतु जानिबा मोक्षदा एकादशी महत्व। मोह माया सबु रोगर मूल कारण। मोक्षदा एकादशी व्रत रखिले अनेक प्रकार मानसिक रोग दूर होता है बोली विश्वास रही। पद्मपुराण में कहुई जे मोक्षदा एकादशी पाप को नाश करिथाए। धार्मिक मान्यता अनुसार एकादशी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मान्यता रही जो लोक मैंने समस्त विधि विधान सह भगवान विष्णु को पूजा अर्चना एवं उपवास करिथांती सेमानंको मोक्ष प्राप्ति होता है। यही कारणरू एहाको मोक्षदा एकादशी बोली कहुए। मोक्षदा एकादशी व्रत पालन विधि विषय चलतु जानिबा। एकादशी दिन सकाळ समय नित्यकर्म समाप्त पर व्रत धारण करिपारिबो। यापर मोक्षदा एकादशी व्रत धारण कर संकल्प नियंतु। पूजा स्थान में भगवान विष्णुकर प्रतिमा स्थापन करंतु। यापर विधिपूर्वक पूजार्चना करेंगे। यही दिन में गीता जयंती पालन कराए। यही दिन में गीता पाठ कले उत्तम फल मिलता है बोली विश्वास रही। सकाळु स्नान आदि शेष करी पूजास्थल कि मंदिर में सफाई करंतु। यापर घर अथवा मंदिर को गंगाजल छिंची पवित्र करंतु अथवा भगवान को गंगाजल स्नान करांतु। ताहापर भगवान को चंदन अक्षत आदि अर्पण करी फूलरे श्रृंगार करिबा परे भोग लगांतु। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ांतु। तापर भगवान गणेशंकर आरती करंतु। यापर भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को आरती करंतु। यापर प्रसाद बंटन करंतु। मोक्षदा एकादशी महात्म्य विषय चलतु जानिबा। युधिष्ठिर कहिले, हे देवदेवेश, हे कृष्ण मु आपनकु वंदना करूअछि। आपण त्रिलोकर सुखदायक विश्वेश्वर विश्वकर्मा और पुरुषोत्तम। मोर गोटे संदेह अच्छी। लोकहितार्थ और पापक्षय निमित्त आपण को निवेदन करूअछि। अग्रहायण मासर शुक्लपक्ष जो एकादशी तार नाम कौन, यार विधि मध्य कौन एवं क्यों देवता यही एकादशी पूजित हुअन्ति ताहा मो निकटरे वर्णना करंतु। श्रीकृष्ण कहले, हे महाराज तुमे उत्तम प्रश्नर जिज्ञासा करिअछ। एहा द्वारा तुमर जश चतुर्दिगरे विस्तृत हेब। वर्तमान अग्रहायणी एकादशी कथा कहूची। यह श्रवण करने मात्रे बाजपेय यज्ञर फल लाभ होता है। हे युधिष्ठिर, यही एकादशी मोक्षदा नाम कथित होइछि। यह सर्वपाप विनाशनी और व्रत मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे। यार देवता होउछन्ति श्री दामोदर। तुलसी तुलसी मंजरी धूप दीप प्रभृति द्वारा शास्त्रविधि अनुसार श्री दामोदर देवंक पूजा करिब। दशमी और एकादशी दिवस कृत्यादि पूर्वर कहुଯାଇथिबा एकादशी परि करिवे। यही उपवास दिन स्तब्ध गीतादि सहित रात्रि जागरण विधेय। हे महाराज, यही एकादशीर प्रसंग क्रमे गोटे अलौकिक कहानी वर्णना करूअछि, ताहा श्रवण कर। याको श्रवण करिबा द्वारा सर्वपाप क्षय होता है। याद्वारा जहाँकर पितृगण स्व पाप निमित्त अधोगति को बा नीच जनि को प्राप्त होइछन्ति, यही एकादशी श्रवण करी तार पुण्यफल आपण जदि तांको दान करिवे ताहाले मध्ये सेमाने ए नीच जौनिरु मुक्ति प्राप्त करि परिबे। एथिरे कोनोसी संदेह नाही। एक समय मनोरम चंपकनगर वैष्णव सद्गुण विभूषित वैख्यानस नामक जड़े नृपति बा राजा थिले। से प्रजा माननकु पुत्र परि पालन करुथिले। तांको राज्य रे देवदेवांग पारंगम बहुत ब्राह्मण बास करुथिले। तांकर राज्य रे समस्ते समृद्धिशाली थिले। एहीपरि सुशृंखला भावे राज्य शासन करी से राजा दिने रात्रि समय स्वप्न तांकर पितृगण को अधोजोनि बा निम्नजोनि प्राप्त हेबार दर्शन कले। पितृगणक नर्कभोग दर्शन विस्मय चित्तरे तत्पर दिवस से ब्राह्मण मान निकट में कहवाक लगे, हे ब्राह्मणगण
ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତି ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋର ମନର ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି, ଅଶ୍ୱ, ହସ୍ତୀ ଯେକୌଣସିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେପରି କୌଣସି ବ୍ରତ କି ତପସ୍ୟା କି ଯାହା ବି ଅଛି ମୋତେ ଉପଦେଶ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏ ନୀଚ ଯୌନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମୋ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଥାଇ ଯଦି ମୋ ପିତା ମାତା ସବୁ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ହେବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପର୍ବତ ମୁନିଙ୍କର ମହାନ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ବୈଖ୍ୟାନସ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ପର୍ବତମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଓ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପ୍ରଜାବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଦୂରରୁ ଋଷିବରଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଋଷିଗଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଏବଂ ରାଜା ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତପସ୍ୱୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ତାଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଯୌନିରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଋଷି ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତୁମର ପିତା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବରେ ଗର୍ବିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଋତୁକାଳରେ ଋତୁଦାନ ନ କରି ରାଜକର୍ମର ପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଗମନ କଲେ। ଏହି ପାପ ଫଳରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ସହିତ ଅତିଶୟ ନର୍କଭୋଗ ଘଟିଅଛି। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେବ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହେବ, ତାହାକୁ ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ଦାନ କର। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମର ପିତାଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେବ। ରାଜା ମୁନିବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ କେବେ ଆସିବ। ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ। ବ୍ରତର ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ଥିଲା ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କର କାମ ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଦାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ ଏବଂ ପାଠ କରେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷଦ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।